آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کہ اس بار کیا ٹرینڈز دیکھنے میں آ رہے ہیں گلگت میں؟ سیاستدان تو رخ کر رہے ہیں، بہت سے دعوے اور وعدے بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن لوگوں کی کس حد تک دلچسپی ہے اس انتخابی پروسیس میں؟ جی جی، بہت شکریہ میڈم. بات ہے کہ اس وقت چونکہ ہر 5 سال بعد بلوچستان پولیٹیکل پارٹیز کے لیے امپورٹنٹ بن جاتا ہے اور اس کی امپورٹنس میں اضافہ ہو جاتا ہے. اب بھی دیکھیں، پاکستان کے مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرشپ یہاں پہ ہے. بلاول صاحب بھی پہنچے ہیں، PMLN کے سعد رفیق صاحب، عامر مقام صاحب منسٹر پہلے سے موجود ہے. کل میاں نواز شریف صاحب بھی آ رہے ہیں. تو اب چند دنوں میں اور بھی لیڈرشپ یہاں پہ موجود ہوگی. سب سے پہلی بات ہے کہ اس سے پہلے بھی پولیٹیکل پارٹیز میں بہت سارے وعدہ وعید کرتے رہے لوگوں سے ووٹ کے حد تک، لیکن اس کے بعد وہ بھول گئے اپنے جو ان کے جو وعدے تھے وہ بھول گئے اور لوگوں کے ساتھ وہ وعدے نہیں نبھا سکے. اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ گلگت بلتستان کے آئینی جو کنسٹیٹیوشنل اسٹیٹس کا جو ایشو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے یہاں پر. آئینی اور اس اسٹیٹس. پہ پاسٹ PMLN بھی پرومس کرتی رہی ہے اور PPP بھی اس پہ بارہا لوگوں کے ساتھ بات کرتی رہی ہے اور اس پہ وعدے بھی ہوتے رہے ہیں. ایون یہاں کا جو لوکل جو اسمبلی ہے اس سے اباؤٹ 20 یعنی ٹائم جو ہے مختلف قسم کے جو ڈیمانڈس گئے ہیں، ریزولوشن پاس ہوئے ہیں، لیکن آج تک وہ حل نہیں ہو سکا. اور آج بھی بلاول بھٹو صاحب یہاں پہ جو تقریر کر رہے تھے تو وہی اس نے اسی پہ بات کیا کہ تمام اختیارات اسلام آباد میں ہیں. اچھا، چونکہ PPP کے دور میں بھی بڑے ریفارمز ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی حالانکہ خود PPP جو ہے یہ یعنی کنفیس کر رہے ہیں کہ ہم مطلب ابھی بھی اختیارات اسلام آباد میں ہیں. اور ساتھ رفیق صاحب یہاں پہ وہ نیپسی کی بات کر رہے تھے، نیپسی میں جی بی کا شیئر کی بات کر رہے تھے. تو اس طرح حالانکہ یہ جب پاور میں ہوتے ہیں جمیل، تو یہ جو اس ایک طرح کا رجحان ہے کہ جو وفاق میں ہو، کیونکہ یہ جو مطالبات ہیں گلگت کے عوام کے وہ تو وہیں پر ہیں، اور جو آپ جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں بلاول صاحب تو آج اس حد تک گئے کہ وفاق کی وہ منسٹری ہی ختم کر دینی چاہیے جو کشمیر اور گلگت کے امور کو دیکھتی ہے. وفاق سے بیٹھ کے گلگت کو نہیں چلانا چاہیے. تو یہ تمام باتیں جس طرح کہ آپ نے بھی ذکر کیا الیکشن کیمپینز میں تو ہوتی ہیں، عمل درآمد نہیں ہوتا. یہ رجحان آج بھی گلگت میں پایا جاتا ہے کہ وفاق میں جس کی حکومت ہے اسی کو الیکٹ کر لیا جائے، شاید ہماری سنوائی ہو جائے. تو میاں نواز شریف کے سے کیا ایکسپیکٹ کیا جائے جب وہ آ کے کیمپین کو رن کریں گے؟ دیکھیں میڈم، میں نے پہلے بھی ذکر کیا یہ باتیں تو پہلے بھی یہ پولیٹیکل پارٹیز کی جو ہیڈ ہے وہ کرتے رہے. اب بلاول صاحب جو آج شکایت کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ جب بھی اسلام آباد میں جس پارٹی کی بھی گورنمنٹ ہو، وہ ان کا جو فیڈرل منسٹر ہے وہ کشمیر پہ جنوبی بلوچستان ایک بھی منسٹر ہوتا ہے. تھرو وہ منسٹری کشمیر فری وزیرستان انفلوئنس کرتے ہیں جنوبی بلوچستان الیکشن میں. اب بلاول صاحب کو شکایت اس لیے آ رہا ہے کہ اس وقت یہاں پر PMLN کا جو منسٹر فار کشمیر فری وزیرستان بیٹھا ہوا ہے اور وہ الیکشنز کو مانیٹر کر رہے ہیں، اپنے کینڈیڈیٹس کو جتانے کی باتیں کر رہے ہیں. ان کے پاس ریسورسز بھی ہے، ان کے پاس گورنمنٹ بھی ہے. تو اب جو ہے جا کے بلاول صاحب کو یاد آ رہا ہے کہ اختیارات اسلام آباد میں ہیں. تو اس سے پہلے حالانکہ چونکہ وہ خود گورنمنٹ میں رہے ہیں اس دوران ان کو یاد نہیں آیا. اچھا، وہ بھی اسی طرح کے پریکٹس کرتے رہے ہیں پاس. PPP جب ہو تو تھرو اپنی منسٹر کے وہ یہاں انفلوئنس کرتے رہے. اب لوگوں کی دلچسپی تو اس میں کافی حد تک کم ہو رہی ہے. اور چونکہ یہاں کے لوگوں کا ایک شروع سے ڈیمانڈ ہے کہ کنسٹیٹیوشنل جو اسٹیٹس کو ڈٹرمن کرنے کے حوالے سے وہ آج اچھا، تک کوئی پارٹی نہیں کر سکتی ہے. اور پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک تو ان کے یہ شکوہ کہ ان کو موقع نہیں فراہم کیا جا رہا کیمپین کا، اس حوالے سے آپ آن گراؤنڈ کیا دیکھتے ہیں؟ اور پی ٹی آئی کی پریزنس کیسی رہی ہے؟ ایک مشکل کا شکار تو ہے بطور سیاسی طور پر ملک بھر میں، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب سے جماعت میں تقسیم ہوئی، فارورڈ بلاک بنا، تو کس حد تک ان کی پوزیشن تبدیل ہوئی ہے گلگت میں؟ دیکھیں میڈم، ظاہر سی بات ہے جب سے ان کی گورنمنٹ مرکز میں نہیں رہی ہے اس کے بعد جو وہاں پر صورتحال رہی اس سے افیکٹ گلگت میں سب سے زیادہ PTI ہوئی ہے. اچھا، اس وقت بھی فیلڈ کے اندر جو ہے ان کے وہ پریزنس نہیں ہے جو پولیٹیکل مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی کا ہونا چاہیے. لیکن اس کے باوجود بھی ان کی جو کینڈیڈیٹس کے اوپر
कैंडिडेट्स को वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है। आपने देखा कि जुनैद अकबर साहब के साथ क्या हुआ। आज भी जो है कुछ कैंडिडेट्स है वो शिकायतें कर रहे हैं कि उनकी कंप्लेंट में रुकावटें डाली जा रही है। अच्छा, जो वहाँ से आ रहे हैं इस्लामाबाद से असद कैसर साहब दूसरे, वो भी शिकायतें करते नजर आए कि हमें क्योंकि वहाँ तक यानी फ्लाइट से हमें महरूम करने के लिए हरबे इस्तेमाल हुए। तो ये हालांकि ग्राउंड के अंदर बात है कि पीटीआई का कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट तो है नहीं, लेकिन थ्रेट शायद इनको इतना है कि शायद ये कहीं कैंपेनिंग करे और कहीं जो है जीत जाए। तो इसलिए उनके लिए मुश्किलात ज्यादा है एक जहाँ जहाँ तक तकसीम शुदा गिलगित। पीटीआई है। आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस बार क्या ट्रेंड्स देखने में आ रहे हैं गिलगित में। सियासतदान तो रुख कर रहे हैं, बहुत से दावे और वादे भी किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों की किस हद तक दिलचस्पी है इस इंतखाबी प्रोसेस में? जी जी, बहुत शुक्रिया मैडम। बात है कि इस वक्त चूंकि हर 5 साल बाद पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है और इसकी इम्पोर्टेंस में इजाफा हो जाता है। अभी भी देखिए, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप यहाँ पे है। बिलावल साहब भी पहुंचे हैं, पीएमएल के साथ रफीक साहब, आमिर मुकाम साहब मिनिस्टर पहले से मौजूद है। कल मियां नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं। तो अब चंद ही दिनों में और भी लीडरशिप यहाँ पे मौजूद होगी। सबसे पहली बात है कि इससे पहले भी पॉलिटिकल पार्टी में बहुत सारे वादा वही करते रहे लोगों से वोट के हद तक, लेकिन उसके बाद वो भूल गए अपने जो उनके जो वादे थे वो भूल गए और लोगों के साथ वो वादे नहीं निभा सके। और दिलचस्प बात ये भी है कि गिलगित बल्तिस्तान के आईनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का जो इशू है वो सबसे बड़ा मसला है यहाँ पर। आईनी और उस स्टेटस। पे पास्ट पीएमएल भी प्रोमिस करती रही है और पीपीपी भी इस पे बारहा लोगों के साथ बात करती रही है और उस पे वादे भी होते रहे हैं। इवन यहाँ का जो लोकल जो असेंबली है उससे अबाउट 20 यानी टाइम्स जो है मुख्तलिफ किस्म के जो डिमांड्स गए हैं, रेजोल्यूशन पास हुए हैं, लेकिन आज तक वो हल नहीं हो सका। और आज भी बिलावल भुट्टो साहब यहाँ पे जो तकरीर कर रहे थे तो वही उसने उसी पे बात किया कि तमाम अख्तियारात इस्लामाबाद में हैं। अच्छा, चूंकि पीपीपी के दौर में भी बड़े रिफॉर्म्स हुए, लेकिन उसके बावजूद भी हालांकि खुद पीपीपी जो है ये यानी कन्विंस कर रहे हैं कि हम मतलब अभी भी अख्तियारात इस्लामाबाद में हैं। और साथ रफीक साहब यहाँ पर वो नेक्सी की बात कर रहे थे, नेक्सी में जीविका शेयर की बात कर रहे थे। तो इस तरह हालांकि ये जब पावर में होते हैं जमील, तो ये जो इस एक तरह का। रुझान है कि जो विफाक में हो, क्योंकि ये जो मुतालबात हैं गिलगित के अवाम के वो तो वहीं पर हैं, और जो आप जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं, बिलावल साहब तो आज इस हद तक गए कि विफाक की वो मिनिस्ट्री ही ख़त्म कर देनी चाहिए जो कश्मीर और गिलगित के अमूर को देखती है। विफाक से बैठ के गिलगित को नहीं चलाना चाहिए। तो ये तमाम बातें जिस तरह कि आपने भी जिक्र किया इलेक्शन कैंपेन्स में तो होती हैं, अमल दरामद नहीं होता। ये रुझान आज भी गिलगित में पाया जाता है कि विफाक में जिसकी हुकूमत है उसी को इलेक्ट कर लिया जाए, शायद हमारी सुनवाई हो जाए। तो मियां नवाज शरीफ के से क्या एक्सपेक्ट किया जाए जब वो आके कैंपेन को रन करेंगे? देखिए मैडम, मैंने पहले भी जिक्र किया है, ये बातें तो पहले भी ये पॉलिटिकल पार्टीज की जो हेड है वो करते रहे। अब बिलावल साहब जो आज शिकायत कर रहे हैं वो इस वजह से कर रहे हैं कि जब भी इस्लामाबाद में जिस पार्टी की भी गवर्नमेंट हो, वो उनका जो फेडरल मिनिस्टर है वो कश्मीर पे गिलगित बल्तिस्तान एक भी मिनिस्टर होता है। थ्रू वो मिनिस्ट्री कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इन्फ्लुएंस करते हैं गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में। अब बिलावल साहब को शिकायत इसलिए आ रहा है कि इस वक्त यहाँ पर पीएमएलएन का जो मिनिस्टर फॉर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान बैठा हुआ है और वो इलेक्शंस को मॉनिटर कर रहे हैं, अपने कैंडिडेट्स को जिताने की बातें कर रहे हैं। उनके पास रिसोर्सेज भी है, उनके पास गवर्नमेंट भी है। तो अब जो है जाके बिलावल साहब को याद आ रहा है कि इख्तियारात इस्लामाबाद में है। तो इससे पहले हालांकि क्योंकि वो खुद गवर्नमेंट में रहे हैं उस दौरान उनको याद नहीं आया। अच्छा, वो भी इसी तरह के प्रैक्टिस करते रहे हैं पास। पीपीपी भी जब हो तो थ्रू अपने मिनिस्टर के वो यहाँ इन्फ्लुएंस करते रहे। अब लोगों की दिलचस्पी तो उसमें काफी हद तक कम हो रही है।
और चूंकि यहाँ के लोगों का एक शुरू से डिमांड है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस को डिटरमिन करने के हवाले से वो आज अच्छा, तक कोई पार्टी नहीं कर सकती। और पीटीआई के हवाले से एक तो उनके ये शिकवा कि उनको मौका नहीं फराहम किया जा रहा कैंपेन का, उस हवाले से आप ऑन ग्राउंड क्या देखते हैं, और पीटीआई की प्रेजेंस कैसी रही है? एक मुश्किल का शिकार तो है बतौर सियासी तौर पर मुल्क भर में, लेकिन हमने देखा कि जब से जमात में तकसीम हुई, फॉरवर्ड ब्लॉक बना, तो किस हद तक उनकी पोजीशन तब्दील हुई है गिलगित में? देखिए मैडम, जाहिर सी बात है, जब से इनकी गवर्नमेंट मरकज में नहीं रही है उसके बाद जो वहाँ पर सूरत हाल रही उससे इफेक्ट गिलगित में सबसे ज्यादा पीटीआई हुई है। अच्छा, इस वक्त भी फील्ड के अंदर जो है उनके वो प्रेजेंस नहीं है जो पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी का होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो कैंडिडेट्स के ऊपर कैंडिडेट्स को वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है। आपने देखा कि जुनैद अकबर साहब के साथ क्या हुआ। आज भी जो है कुछ कैंडिडेट्स है वो शिकायतें कर रहे हैं कि उनकी कैंपेन में रुकावटें डाली जा रही है। अच्छा, जो वहाँ से आ रहे हैं इस्लामाबाद से असद कैसर साहब दूसरे, वो भी शिकायतें करते नजर आए कि हमें क्योंकि वहाँ तक यानी फ्लाइट से हमें महरूम करने के लिए हरबे इस्तेमाल हुए। तो ये हालांकि ग्राउंड के अंदर बात है कि पीटीआई का कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट तो है नहीं, लेकिन थ्रेट शायद उनको इतना है कि शायद ये कहीं कैंपेनिंग करे और कहीं जो है जीत जाए, तो इसलिए उनके लिए मुश्किलात ज्यादा है एक जहाँ जहाँ तक तकसीम शुदा पीटीआई की। पीटीआई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।